الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي مصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته خير العباد، سيدنا ومولانا محمد البر الجواد صلى الله عليه وآله الطيبين وصحابته الأخيار الميامين. أما بعد، فإن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل لحظة يتنقل من مقام كمال إلى مقام كمال أكمل وأعلى، فخاطبه المولى سبحانه وتعالى بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. وكل ساعة وكل لحظة يترقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال يترقى ويترقى في الكمالات، فإن كمالات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى، فما من كمال إلا وعند الله أكمل منه. نعم، إلا وعند الله سبحانه وتعالى أكمل منه. فلهذا كان هذا الترقي. فأنه لما قال إن لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة، إيش يعني أكثر من 70 مرة؟ يعني أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أنه كلما ترقى إلى مقام عالي إلى كمال نظر إلى ما كان فيه فاستغفر الله من ذلك. عندما يترقى إلى أعلى ينظر للكمال الذي كان فيه، يستغفر الله من ذلك الكمال لا من ذلك النقص، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يحنن روحه الشريفة علينا، وأن يرينا وجهه في الدنيا وهو راض عنا، وفي البرزخ، وفي يوم القيامة نكون في جواره من الآمنين المطمئنين يا رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد بن آدم. ما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya sebaik-baik hamba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-barril jawad, dan juga tercurahkan juga salawat kepada beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau yang mulia. Amma ba'd, sesungguhnya Nabi Muhammad seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berpindah daripada magam yang tinggi ke magam yang lebih tinggi lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhitabi beliau di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau: walal akhiratu khairul laka minal ula. Niscaya magam yang terakhir itu lebih baik daripada magam sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap saat, setiap waktu selalu naik dari magam yang tinggi menuju magam yang lebih tinggi lagi, karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga, tidak ada batasannya, sehingga kesempurnaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus naik ke magam yang tinggi, sebagaimana kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hingganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat bahwasanya beliau beristighfar setiap harinya 70 kali. Yang dimaksud dengan istighfar beliau itu
Kata beliau, min bab hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya para abrar itu adalah kejelekan sayyi'ah bagi orang-orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabin derajat yang lebih tinggi lagi. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW naik dari suatu magam yang tinggi menuju magam yang lebih tinggi lagi, beliau melihat magam yang sebelumnya itu sebagai suatu kekurangan yang perlu untuk diistighfari, perlu dimintai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau beristighfar dari suatu aib atau kekurangan, tidak, akan tapi beristighfar dari derajat yang rendah, derajat yang tinggi, bukan rendah, derajat yang tinggi, akan tetapi beliau naik ke derajat yang lebih tinggi lagi, sehingga derajat yang sebelumnya yang lebih rendah dari derajat yang beliau dapat setelahnya, itu beliau anggap itu sebagai kekurangan yang perlu untuk diistighfari. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga alhamdulillah kata beliau, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan anugerah untuk dapat memandang wajah beliau dan beliau dalam keadaan ridha kepada kita, dan kita dalam keadaan diridhai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. وأما حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، المراد به غين الأنوار لا غين الأغيار. أما غيننا نحن غفلة عن الله، اشتغال عن الله. أما الحبيب محمد ليغان عليه غين الأنوار، فيمتلي قلبه بنور الله والأنوار الكمالية والأنوار الجلالية أنوار الحضرة الإلهية. وإني لأستغفر الله في اليوم الليلة أكثر من 70 مرة. وهل عليه ذنب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليه ذنب أبدا، حاشاه. كل الأنبياء والرسل لا يتصور أن يكون منهم من معصية، بل ولا المكروه، فكيف بالمعاصي والحرام؟ فمن باب أولى سيدهم وأفضلهم وأعظمهم محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد قال سيدنا الإمام الجنيد البغدادي: وإني لا أستغفر الله، أي أن الله إني قد اطلعت على ما ستحدثه أمتي من الخطايا بعدي، أطلعه الله سبحانه وتعالى، وإني أستغفر الله سبحانه وتعالى لهم أكثر من 70 مرة من رحمته بأمتي صلى الله عليه وسلم. أما هو فحاشاه من ذلك كله. حكى الإمام الجنيدي قال المقصود يعني وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أي أني اطلعت على ما ستحدث أمتي بعده من الخطايا، وإني لا أستغفر الله لهم أكثر من 70 مرة. كيف؟ وهو لا زال صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم في الماضي وفي الآتي، بل إلى اليوم والليلة. قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم أسن لكم السنن وشرع لكم الشرائع، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيها خيرا حمدت الله، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله لكم سبحانه وتعالى. هكذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم،
أرحم بأمته من أنفسهم، أرحم بأمته من آبائهم وأمهاتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعله الله أرحم العباد بالعباد. الحمد لله أن جعلنا من أمته خير العباد، وأكرمنا بالإيمان والتصديق بما أخبر به سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المحبوب الأكبر لرب العباد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ليس هناك في قلبه شيء من السواد كما يظن البعض. وقال جبريل عندما جاءه وعندما شق صدره وخرج منه شيء، قال هذا حظ الشيء، وأخرج منه حظ الشيطان، وصله بماء زمزم في طست من ذهب، قال هذا حظ الشيطان. ليس هذا أنه في شيء من هواء النفس أو نحو ذلك أبدا، حاشا، وقد برأه الله من ذلك بشهادة ألم نشرح لك صدرك. فليس للهوى عليه سبيل ولا لشيء ولا للشيطان عليه سبيل. لكن قال بعض العارفين واخرجوا من حظ الشيطان، أي الرحمة، الله أودعه الرحمة لكل شيء، حتى الشيطان طمع فيها. فلما قال أخرجوا من حظ الشيطان، حينئذ لم يبقى في صدر النبي محمد رحمة لعدو الله، لمن عاد الله، لمن حارب الله، شيء من الرحمة. أخرجت هذا المقصود، حظ الشيطان. حظ الشيطان أي مال الشيطان وحزبه من الرحمة، لأنه رحمة عامة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فطمع إبليس وقال أنا شيء، فقال الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فسأكتبها للذين يتقون. فأيس إبليس وأيس حزبه من هذه الرحمة المهداة للوجود. والله يقسم لنا ولكم بنصيب وافر من هذه الرحمة المهداة للوجود، ويقسم لنا بنصيب وافر من شفاعة الحامد المحمود عندما يسجد للرب المحمود سبحانه وتعالى، ويجعلنا وإياكم في جواره في خير ولطف وعافية، ويجعل قلوبنا متعلقة به، مكثرة من الصلاة عليه، متبعين له، ناشرين لشريعته، محيين لسنته في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان يا رب العالمين. Adapun hadis yang disebutkan annahu la yughanu ala qalbi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, hatiku niscaya terliputi oleh sesuatu. Sungguh telah terliputi oleh sesuatu. Di sini yang dimaksud al-ghain di sini bukan ghain al-aghyar, terliputi dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak, akan tapi dimaksud dengan al-ghain di sini ghainul anwar. Ghain cahaya. Diliputi oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahaya kesempurnaan, cahaya-cahaya sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-ghain di sini ghainul aghyar. Sehingga Nabi SAW itu kemudian tersibukkan hati beliau dari selain Allah, tidak. Akan tapi yang dimaksud dengan al-ghain di sini maksudnya al-ghain al-anwar, al-anwar al-kamaliyah, al-anwar al-jalaliyah. Dan beliau Nabi SAW bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku
niscaya betul-betul beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ini beristighfar bukan dari dosa, bukan dari kesalahan, karena dosa dan kesalahan itu mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu beliau adalah seorang hamba yang dijaga daripada seorang nabi. Bahkan seorang para anbiya, para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari hal-hal yang dimakruhkan. Apalagi ini adalah pemimpin mereka, pemimpin para anbiya, pemimpin para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin, mustahil itu. Yang dimaksud di sini sebagaimana Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan bahwasanya tentang hadis tadi, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersingkap bagi beliau dosa-dosa umatnya yang akan datang, sehingga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas umatnya lebih banyak daripada 70 kali bilangannya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan beliau selalu beristighfar di zaman dahulu ataupun di zaman mendatang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum, kehidupanku ini lebih baik untuk kalian, karena kalian dapat membicarakan permasalahan kalian kepadaku dan aku dapat mengarahkan kalian terhadap sesuatu yang baik, kurang lebih seperti itu. Dan mamati khairul lakum, dan kematianku, kewafatanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga lebih baik bagi kalian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan kepada beliau amal-amal umatnya, sehingga yang beliau dapati amal daripada umatnya itu kebaikan, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beliau dapati pada amal umatnya itu dosa, kesalahan, maka beliau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya tadi, sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rahmat terhadap kita, bahkan lebih daripada ayah ibu kita. Alhamdulillah, kata beliau, yang menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah sosok yang paling merahmati hamba. Beliau adalah hamba yang paling rahmat dengan hambanya yang lainnya, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Alhamdulillah kita dijadikan umat seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang. Dan sebagaimana yang sering disebutkan, yang dimaksud dengan bahwasanya di dalam hati Nabi, sebagaimana sebagian menyebutkan di hati Nabi ada hitam gitu ya, seperti mungkin yang mana di kisah Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan, atau di beberapa kejadian yang lain tentang kejadian pembelahan dada Nabi SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan membelah dada Nabi, kemudian mengeluarkan dari hati Nabi al-adha, ini sesuatu yang hitam gitu ya, mungkin terjemahan lafadznya kotoran, al-adha. Akan tapi Nabi SAW tidak memiliki tidak ada kotoran di dalam hati Nabi SAW. Dan kemudian di kisahnya itu, kemudian setelah dikeluarkan itu adha,
malaikat Jibril mendatangkan sebuah air zam-zam yang ada di wadah yang terbuat daripada emas, dan dicuci itu hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibasuh. Ini sebagaimana mungkin yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya di dalam hati Nabi tadi ada al-adza tadi atau as-sawad. Itu bukan kotoran, bukan suatu yang rendah, tidak. Karena tidak mungkin hati Nabi ini memiliki hal demikian dengan kesaksian Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku, kata Allah, melapangkan bagimu dadamu, hatimu. Jadi hati Nabi tidak mungkin bagi hawa nafsu, tidak mungkin bagi syaitan mempunyai peluang jalan untuk masuk ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Berkata sebagian ulama mengenai mentakwil daripada kisah tadi, itu bukan kotoran daripada hawa nafsu atau bisikan syaitan, tidak mungkin. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan adza tadi atau sawad fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadzus syaitan minar rahmah. Itu bagiannya syaitan daripada rahmat yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syaitan tidak memiliki bagian daripada rahmat yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, bagian rahmat bagi syaitan dan orang-orang yang ada pada rombongannya syaitan, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah, syaitan dan kelompoknya dan rombongannya tidak memiliki bagian rahmat. Mereka tidak memiliki bagian rahmat pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagian tersebut telah diambil tadi oleh malaikat Jibril dan dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud hadzi syaitan, bagian syaitan yang ada di hati Nabi, maksudnya itu bagian syaitan daripada rahmat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, "Wa rahmati wasi'at kulli syai." Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Maka kemudian syaitan tatkala mendengar hal itu, syaitan memiliki tamak, memiliki keinginan untuk mendapatkan rahmat yang kata Allah mencakup segala sesuatu. Akhirnya tatkala diteruskan itu wasa'aktubuha, ini dalam Al-Quran ini, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Kemudian dilanjutkan wasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menuliskan itu, menggariskan itu rahmat bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan putus asa daripada hal itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bagian yang besar daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai ar-rahmatul muhdah lil wujud. Rahmat yang dihadiahkan, kasih sayang yang dihadiahkan bagi alam semesta. Semoga kita mendapatkan bagian yang besar daripada rahmat yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan bagian yang besar daripada syafaat
Nabi Muhammad SAW yang beliau minta tatkala sujud kelak di hari kiamat. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meneladani beliau di setiap gerak-gerik kita, di setiap ucapan kita, dan kita menjadi orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita menjadi orang-orang yang dimatikan atas dasar hal itu. فالأنبياء والرسل عصمهم الله سبحانه وتعالى من كل حرام ومكروه، بل حتى المباح لا يفعله نبي ولا رسول اتباع هوى نفس، إنما يفعله لتشريع، فإذا هو داخل في الطاعات لله رب البريات سبحانه وتعالى. فكل ما تسمعه من قصة أو تقرأه في كتاب أو في تفسير فيه تنقيص في حق أحد من الأنبياء والرسل، فضلا أنه فيه تنقيص على سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تقرأه ولا تنشره ولا تصدقه. نعم. فتقول قال المفسر فلان هذا من كبار المفسرين، لا تنظر إلى ذلك أبدا. فاعلم أن بني إسرائيل قد أدخلوا كثير من القصص وبهتوا الأنبياء والرسل بما لا يجوز نسبته إليهم. نعم. فاعلم ذلك علم اليقين. نعم. قوم عدلهم الله، أحبهم الله، شرفهم الله، فكيف تأتي أنت وتأتي بكلام ينقص من قدرهم ومن مقامهم العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكثير من الوعاظ وكثير ممن تصدر للدعوة يظن نفسه أنه داعي إلى الله وهو جاهل بالله، وانتشروا الآن في السوشيال ميديا، في التيفي، في وسائل الإعلام، يتكلمون بكلام على الأنبياء والرسل حسب ما يقرؤون وحسب ما يسمعون، مثل البغبغاء يقول بما لا يدري وبما لا يعلم. فهذا ينبغي لك أن تتفهم هذا، فإن هذا الذي يقول أنا داعي إلى الله أو واعظ هو أجهل العباد والعياذ بالله، وما يفسده أكثر مما يصلحه. نعم. لأنه يريد أن يحكي قصة فقط حتى يرغب الناس في حضور في مجلسه ويعرفهم أنه مطلع على التفاسير، وهو جاهل بالتفاسير وجاهل بما جاء به البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لما ذكر سيدنا إبراهيم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لما قال هذا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن. إيش قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. أنتم أولى بالشك. إبراهيم حاشاه هو خليل الرحمن، يقول عنده شك، لا، لكن إبراهيم على الإيمان التام واليقين الكامل أن الله هو محيي الموتى، لكن أراد أن يستأنس الخليل مع خليله بالكلام، فهو قال ذلك طلبا للإيناس والأنس بحديث الرحمن. فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى كثير وجوه وكثير طرق لإحياء الموتى، هو أراد أن يعرف كيف أي الطرق هذه. هو على يقين أن الله يحيي الموتى، لكن أراد أن يتعرف على كيفية من الكيفيات الكثيرة، طريق من الطرق الكثيرة لإحياء الموتى منه سبحانه وتعالى. قال ربي أرينا كيف، فأطلعه الله على طريقة من تلك الطرق وعلى كيفية من تلك الكيفيات التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها الموتى. فلهذا قال يطمئن قلبي ليس للشك. فيأتي ناس جهال إبراهيم شك، قال إبراهيم شك، نحن عنها أحسن،
والعياذ بالله. هذا لا يجوز، هذا منكر كبير جم. أو يقولون في حق سيدنا داود وأنه أرسل أمير الجيش حتى يستشهد ويتزوج زوجته، لا يجوز هذا ذكره ولا حتى أن يخطر في بال أحد. وأقول وأن سيدنا داود أرسله وكان ملكا نبيا، وأرسل قائد الجند إلى غزاة ليستشهد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجته. هذا لا يجوز في حقه أحد من الأولياء والصالحين، فكيف بالنبي أو المرسلين؟ لا يجوز هذا أبدا اعتقاده. أو يقول في حق سيدنا يوسف فهم بها، هم بالمعصية والعياذ بالله، لولا أن رأى برهان ربه. إيش هذا؟ حرام، ما يجوز هذا الاعتقاد ولا ذكر هذا الكلام. بعض الناس بينشره هكذا، أو بيعمل تمثيلية هكذا، أو بيتكلم ليكثر المجلس حقه، يأتي بهذه القصص التي هي لا يجوز حكايتها، بل لا يجوز سماعها. كل ما في تنقص في قدر أحد من الأنبياء والرسل لا يجوز. يقول كيف هذا كان صدر من يوسف، نحن من باب أولى، فيصوغ للناس المعاصي. قال هذا شوف نبي، هذا هم، وأنا من باب أولى، نحن لسنا بأنبياء ولا رسل. يقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من 70 مرة، نحن ما نذنب 70 مرة في اليوم. يعتقد أن النبي يذنب والعياذ بالله. هذا كلام فظيع. هذا الواعظ أو الداعي الذي يفعل هذا داعي طلل، داعي بدو، داعي أحمق جاهل، لا يصلح لأن يكون داعيا، إنما يصلح لأن يسوس الدواب، يصلح لرعي الأغنام، وعسى يحسن ذلك. حتى الأغنام بغت لها سياسة وعقل، فكيف تصدق أو يخطر في بالك أن نبي أو رسول يفعل شيء مخالف؟ سيدنا آدم خطيئته إنما هي حقيقتها إظهار لأمر الله سبحانه وتعالى، وليست خطيئة ولا معصية أبدا أبدا، ليست خطيئة ولا معصية أبدا، لأنه قد أخبر الله سبحانه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن في الأزل قد تقدم هذا، وأنه سيكون خليفة الله في الأرض، إذا لابد أن يأكل من الشجرة. إذا سوقوا إليها هذا ليس معصية، لابد أن يأكل من الشجرة. فكل من أطاع الله وخرج الدنيا وأطاع الله من ذرية آدم يلحق في الصحيفة حسناته، ولا يلحق سيدنا آدم من أوزار ذريته شيء أبدا أبدا. هكذا ينبغي دائما للإنسان أن يتورع عندما يتكلم عن الأنبياء والرسل، يتورع عندما يتكلم عن الأولياء والصالحين، لا ينسب إليهم شيء من البهتان. فإن بني إسرائيل اليهود هم قتلوا الأنبياء والرسل، وبعد ذلك صاروا يبهتونهم بالقصص الكاذبة، فلا تصدق شيء من ذلك. وإن سمعت أو قرأت فلا تذكر ذلك بلسانك ولا ترويه لأحد، فإنه غير صحيح ما سمعته أو ما قرأته، وإن كان تقول هذا في كتاب من كبار التفاسير من لا عبرة بذلك. فانتبه لذلك، ولا تنسب للأنبياء والرسل إلا كل جميل وكل حسن، حتى تستمد من كل نبي ومن كل رسول. وكذلك في حق الأولياء والصالحين أهل الكمال المتبعين لسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا الأدب مع الله ومع أنبياه ومع أحبابه وأولياه يا رب العالمين، على محبتهم وتعظيمهم، يحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين.
para anbiya dan para rasul itu maksum, terjaga daripada perkara yang haram, bahkan dari perkara yang makruh. Bahkan sesuatu yang kita anggap itu mubah, kalau itu datangnya dari mereka, itu karena mereka ingin mentasyri', mengajarkan kepada umatnya tentang bahwasanya itu adalah perkara yang mubah, maka jadinya itu amal ibadah. Jadi tidak ada yang mubah bagi mereka. Oleh karena itu, jika acap kali engkau mendengar daripada mereka, dari para anbiya dan para rasul, hal-hal yang mungkin seakan-akan ada kekurangan terhadap mereka, ada merendahkan daripada martabat mereka, maka daripada kitab atau daripada mendengar daripada seorang dai, atau mendengar dari ceramah, atau membaca dari kitab, maka jangan engkau baca itu dan jangan engkau sebarkan, meskipun datangnya itu engkau baca daripada Muhammad Hamid hadir. Meskipun datangnya daripada pembesar mufassir, maka jangan engkau melihat hal itu sama sekali, karena sesungguhnya beberapa riwayat yang datangnya dari Bani Israel itu adalah dusta, daripada sebagian mereka itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan mereka sebagai utusannya, penyampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, kata beliau, daripada para dai yang mana mereka menyangka dirinya bahwasanya mereka mengetahui sesuatu, padahal dia adalah orang yang bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Dia begitu saja berbicara di TV atau di radio atau di media sosial sesuatu yang seakan-akan menyatakan kekurangan terhadap para anbiya dan para rasul yang mereka baca di kitab-kitab atau yang lainnya. Mereka ibaratkan seperti burung beo yang hanya menirukan ucapan orang saja dan tidak mengetahui hakikat daripada suatu perkara tadi, tidak mengetahui. Mereka orang yang bodoh. Orang-orang seperti ini yang mereka anggap dirinya adalah da'i ilallah, padahal kata beliau mereka ini adalah orang yang paling bodoh, yang mana mereka ini sesuatu yang mereka rusak itu lebih banyak daripada sesuatu yang mereka perbaiki. Ini yang mereka katakan sebagai seorang dai ilallah, sedangkan mereka adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa, hanya menukil saja, hanya tidak memahami sesuatu secara utuh, akan tetapi seperti burung beo saja dia berucap begitu saja. Seorang dai seperti ini, kata beliau, sesuatu yang dia rusak itu lebih banyak daripada sesuatu yang dia perbaiki. Mungkin dia seperti sebagian orang-orang yang mengisi di majelis ta'lim atau di pengajian, dia hanya meriwayatkan kisah begitu saja tentang hal-hal yang mungkin terdapat di beberapa tafsir, bahkan termasuk pembesar mufassir. Dia riwayatkan begitu saja agar mungkin orang-orang yang hadir itu mengetahui bahwasanya dia ini telah membaca sekian-sekian kitab, telah membaca, padahal dia tidak mengetahui apa hakikat daripada apa yang dia baca.
Dia hanya ingin membuat orang-orang yang hadir terkesan sehingga memperbanyak daripada orang-orang yang hadir di majelisnya. Nabi SAW tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sayyidina Ibrahim. Qala afalam tarawni Sayyidina Ibrahim. Qala rabbi arini Wa qala rabbi arini. rabbi arini kayfa tahyi al-mauta. Qala wa lam tu'min. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang Sayyidina Ibrahim, Rabbi arini anzur ilaih. Rabbi arini Rabbi arini kayfa tahyi al-mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang meninggal, orang yang mati. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Konteksnya seperti di dalam Al-Quran. Ba'dan kamal ayat awalam tu'min. Lam tu'min. Lakin liyatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi, katanya Sayyidina Ibrahim, akan tapi untuk, bukan aku tidak beriman, akan tapi untuk menenangkan hatiku. Ini tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, nahnu aula bisyak min Ibrahim, kata beliau. Kalau seumpamanya seorang memahami itu adalah syak, keraguan, bahwasanya Nabi Ibrahim tidak beriman, kalau seumpamanya itu adalah suatu keraguan, saya, kata Nabi, itu lebih berhak untuk syak. Artinya tidak mungkin bagi Sayyidina Ibrahim ini memiliki keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal itu beliau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka nyaman tatkala seorang kekasih ngobrol dengan kekasihnya. Jadi dia memanjangkan obrolannya. Dia mencari bahan untuk bagaimana obrolannya itu lama. Ini dalam rangka untuk nyaman mengobrol antara seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang meninggal, itu banyak caranya. Dan kemudian Sayyidina Ibrahim menanyakan salah satu cara Allah menghidupkan orang yang meninggal. Maka kemudian oleh Allah ditampakkan kepada beliau salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah meninggal. Maka oleh karena itu setelahnya dikatakan liyatma'inna qalbi. Bukan beliau tidak beriman, bukan beliau ragu, akan tapi liyatma'inna qalbi, agar hatiku ini menjadi puas, agar hatiku ini menjadi tenang. Tidak, maka orang yang biasa, sebagian orang yang dai, orang yang ceramah, yang dia tidak ngerti, orang yang bodoh, mengatakan begitu saja bahwasanya Sayyidina Ibrahim ini memiliki keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Orang menyampaikan ini di ceramahnya, ini termasuk kemungkaran, kata beliau. Kemudian kisah Sayyidina Daud, yang mana Sayyidina Daud mengutus daripada pasukannya untuk memerangi suatu kaum, agar apa? Agar Sayyidina Daud nanti menikahi wanita di kaum yang diperangi itu. Ini tidak boleh untuk diriwayatkan. Itu tidak mungkin terjadi hal tersebut pada hak mereka, para anbiya dan rasul. Itu tidak mungkin. Itu kita tidak memahami
apa yang dimaksud daripada atau mungkin itu tidak boleh diriwayatkan. Mungkin di situ adalah riwayat-riwayat yang datangnya dari Bani Israel atau yang kurang benar. Ala kulli hal, kata beliau, tidak boleh untuk kita ini meriwayatkan kisah-kisah yang seperti itu. Begitu juga kisah Sayyidina Yusuf dalam Al-Quran, waqad hamma biha wa hamma bihi. Dalam Al-Quran disebutkan hamma, ini Nabi Yusuf memiliki keinginan juga kepada perempuan tadi, yang dengan kisah pada kisah yang panjang tadi, tatkala dikatakan dalam Al-Quran laqad hamma biha. Nabi Yusuf juga punya keinginan juga. Ini sebagai orang memahami dalam bermaksiat juga tidak boleh seorang meriwayatkan seperti itu, tidak boleh, haram menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Tidak boleh menceritakan, meriwayatkan hal seperti itu. Bahkan tidak boleh, haram, tidak dianjurkan meriwayatkan, bahkan mendengarnya jangan. Mereka itu, para nabi dan para rasul, mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dilarang. Bahkan dijaga daripada hal-hal yang makruh. Apalagi yang haram, yang makruh aja dijaga. Kemudian datang orang-orang tadi, sebagian yang tidak mengerti, dia mengatakan dalam majelisnya, pengajiannya, atau di dalam ceramahnya tentang cerita-cerita yang seperti di atas. Kemudian dia mengatakan, lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim aja seperti ini, mas, apalagi kita. Lihat bagaimana Sayyidina Yusuf seperti itu, apalagi kita, yang akhirnya terkesan dia memberikan peluang kepada orang-orang untuk berbuat haram, berbuat maksiat. Dengan apa? Dengan berdalil. Jadi dia bermaksiat dan dia menjustifikasikan maksiatnya tadi, mencari kebenaran, dalil untuk pembenaran kelakuannya tadi. Ini tidak boleh, haram. Ini adalah perkataan yang sangat besar, tidak boleh. Ini perkataan yang sangat tercela. Orang-orang yang seperti itu, dia tidak pantas berdakwah, tidak pantas menjadi seorang da'i ilallah. Kata beliau, yang pantas untuknya, dia mensiasati itu kambing-kambing, dia gembalakan itu kambing-kambing. Dan semoga, kata beliau, dia bisa melakukan itu dengan baik, menggembala kambing. Karena sesungguhnya tatkala seorang menggembala kambing itu perlu siasat. Semoga saja orang yang seperti tadi, yang dikatakan da'i ilallah, dia tidak pantas untuk berdakwah. Yang dia pantasnya untuknya dia menggembala kambing. Dan semoga dia itu baik dalam melakukannya, karena sesungguhnya di dalam menggembala kambing itu ada siasatnya. Kemudian begitu juga cerita tentang Sayyidina Adam, bahwasanya apa yang terjadi pada Sayyidina Adam itu adalah suatu kesalahan, suatu dosa. Tidak mungkin Nabi Adam itu, mustahil apa yang terjadi pada Sayyidina Adam itu dikatakan sebagai sebuah dosa. Itu tidak mungkin, karena sesuatu tadi itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan dirimu dan keturunanmu menjadi khalifah di muka bumi. Jadi harus menjadi suatu keharusan bagi Sayyidina Adam untuk turun ke dunia dan
mengeluarkan darinya keturunan-keturunan. Ini sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Sayyidina Adam. Jadi itu bukanlah suatu kesalahan ataupun dosa. Maka hendaklah begitulah kita ini harus selalu wara', berhati-hati di dalam menceritakan para anbiya, para nabi, para rasul, tentang kemuliaan mereka, tentang para aulia, para salihin, keagungan kedudukan mereka. Kita mestinya dalam kisah-kisah yang terkait menyangkut mereka, kita berhati-hati dalam menceritakannya. Mereka Bani Israel, mereka itu orang-orang yang bahkan membunuh para anbiya, para nabi-nabi mereka. Para nabi mereka bunuh. Kemudian setelah mereka bunuh, mereka berdusta atas nama para nabi mereka. Oleh karena itu banyak sekali beberapa riwayat mungkin yang diriwayatkan daripada Bani Israel itu tidak dapat kita sampaikan begitu saja. Meskipun datangnya daripada pembesar mufassir, pembesar ahli tafsir, itu tidak dianggap la ibrah, tidak dianggap. Maka kata beliau, kemudian beliau berdoa semoga kita diberikan adab kepada para nabi dan para rasul, kemudian kita diberi adab kepada para aulia, para sholihin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang menjalankan syariat, menjalankan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dihidupkan dalam keadaan itu, meninggalkan atas dari hal itu, dan doa-doa yang lain yang panjang, yang semoga Allah mengabulkan doa-doa yang beliau panjatkan tadi. أول الأشقياء على الإطلاق هو إبليس، وأول مشرك، وأول من حسد، وأول من تكبر والعياذ بالله. وأول من فتح باب التوبة سيدنا آدم، وإن كانت معصيته صورية ليست حقيقية، صورة لا حقيقة لها. أول من فتح باب التوبة لذريته سيدنا آدم، الله فتح لهم باب التوبة. نعم، حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. نعم، فوجود آدم في الجنة ثم هبوطه إلى الأرض، هذا في الحقيقة هو كمال، لأنه هبط بذلة وانكسار واعتذار لله العزيز الغفار. هكذا حتى لو كان أحد من العلماء الأخيار من الأولياء الصالحين الأبرار حصلت منه زلة لا تيأس من رحمة الله، فآدم ما يأس من رحمة الله. فقد سن ظاهر آدم أنه خرج إلى الأرض، ألا يعني ظاهره أنه يعني تنقيص، والحقيقة هو تكريم. ليه؟ لأنه هبط حال كونه متذللا منكسرا معتذرا لله. كذلك أنت أيها العابد، أيها العالم والداعي، إذا حصلت منك زلة فلا تيأس من رحمة الله، فبادر بالندم والاستغفار والاعتذار لله العزيز الغفار. نعم، فرب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. نعم، هكذا. فأنت ربما كانت توالي الطاعات، طاعات ما شاء الله، قيام الليل ما شاء الله،
ربما في بعض الناس يدخله شيء يرى عجب بعض الأعمال. حقك الحق. فلهذا يبادر بالتوبة والاستغفار حتى لا يتطرق عليه الشيطان، فلما يفعل ذلك ينكسر ويتوضع لله ويتوب ويذهب ما به. ليه؟ لأن الطاعات إذا ما كانت مقرونة بشيء من العجب أو الكبر أو نحو ذلك فتلك في الحقيقة هي معاصي وليست طاعات. فلهذا ينظر في قصة سيدنا آدم فيها العبرة وفيها التذكرة لمن أراد أن يعتبر وأراد أن يذكر. والله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة يزكينا به جسما وقلبا وقالبا وروحا. يتوب علينا يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات ويعصمنا من الهفوات ويوفقنا لاقتداء بنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Orang yang pertama kali celaka, memiliki status menjadi orang yang celaka adalah karena sebab hasudnya adalah iblis. Dan orang yang pertama kali membuka pintu taubat adalah Sayyidina Adam. Dengan apa yang terjadi pada beliau yang zahirnya itu mungkin kesalahan, tapi sebetulnya itu bukan kesalahan, itu hanyalah lupa atau lalai. Bagaimana beliau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang setelahnya itu jangan ada yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat Allah yang terbuka selebar-lebarnya. Mungkin kita kadangkala kita terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam dosa. Janganlah kita berputus asa. Bagi seorang yang ahli ibadah atau bahkan seorang yang alim, seorang yang dai, mungkin kita kadangkala jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa. Janganlah kita berputus asa atas akan hal itu. Hendaknya kita bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang zahirnya Sayyidina Adam itu dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, itu mungkin kekurangan dari Sayyidina Adam. Tidak, sebaliknya itu adalah kesempurnaan bagi Sayyidina Adam. Kenapa? Tatkala beliau diturunkan, dikeluarkan dari surga, beliau hatinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Itu adalah kesempurnaan daripada Sayyidina Adam. Oleh karena itu kita, wahai seorang yang ahli ibadah, wahai seorang yang alim, wahai seorang dai, apabila kita mungkin kita terjatuh dalam suatu kesalahan, suatu dosa, janganlah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita bersegera untuk bertobat. Kita merasakan hati yang kita merasakan pada hati kita hancur. Kita merendahkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang kita berbuat, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kadangkala ada suatu maksiat yang akan mengakibatkan terhadapmu kehinaan, merasa hina dan merasa hancur. Itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan terhadapmu engkau merasa mulia, engkau merasa takabur, merasa sombong. Kadangkala rubba ma'siyatin aurasatka dhullan wa kisa khairun min ta'atin aurasatka izzan wa istighfar. Kadangkala ada suatu maksiat yang menyebabkan
merasa hina dan merasa hancur itu lebih baik daripada ketaatan yang mengakibatkan merasa mulia dan merasa sombong. Karena sesungguhnya tatkala seorang itu terus-menerus berbuat taat kepada Allah, mungkin kadang-kala dia terjatuh, dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan, tatkala ketaatan itu digandeng dengan sesuatu yang merusaknya, daripada ujub, daripada sombong, daripada riya, maka itu bukanlah ketaatan, itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dengar daripada kisah Sayyidina Adam itu adalah ibrah, itu bisa kita ambil pelajaran. Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berputus asa darinya. Bahwasanya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengkaruniakan kepada kita taubat nasuha, taubat yang sebenarnya, yang dengannya kita dibersihkan akal kita, jasad kita, dan hati kita. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menjalankan adab-adab beliau dan beradab terhadap para aulia, para anbiya, orang-orang yang mulia, sehingga kita diberikan oleh kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang banyak tadi yang agak lupa saya sebagian, semoga Allah mengabulkan apa yang